Okay, tonight's sermon topic is seeds that bear fruit. Malam ini topik kita adalah benih yang berbuah. We'll be preaching from Mark chapter 4, reading from verse 3 all the way to verse 20. Dari firman Tuhan di Markus pasal 4 ayat 3 sampai 20. And today we'll be discussing about the parable of the sower. Dan hari ini kita akan bahas topik perumpamaan tentang penabur. Okay, we shall begin with Mark chapter 4, reading from verse 3 to verse 8. Ayo sama-sama kita mulai Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8. Listen, a sower went out to sow seed, and as he was sowing, some seed fell by the road, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocks where there was not much soil, and immediately a plant sprang up, but because the soil had no depth. And when the sun came up, the plant was scorched, and because it had no root, it dried up and withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns came up and choked it, and it yielded no grain. And other seed fell into good soil, and as the plants grew and increased, they yielded a crop and produced 30, 60, and 100 times as much as it had been sown. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Okay, my friends, there are several interpretations of this parable of the sower. Saudara, ada beberapa interpretasi dari firman ini. So before we go into the truth, let me just highlight to you what is the error and the deception, what is the misinterpretation out there. Sebelum saya membagikan yang murni, saya juga mau membagikan terlebih dahulu salah interpretasi dalam menerjemahkan firman ini. Okay, my friends, remember we are not here to criticize or to condemn other people, but I just need to highlight to you what is exactly going on out there. Nah, saudara, kita tidak mengkritik orang lain di sini, tetapi saya cuma mau membagikan apa kesalahan dan error tentang firman ini. Believe it or not, there are actually Christian leaders and teachers out there that believe and strongly proclaim that the seed is referring to money. Ada yang percaya, mereka mengajarkan bahwa benih ini mengacu pada uang, ada hubungannya dengan uang. And they teach that the good ground refers to the church or pastor that is successful and have a mega ministry. Pengajarannya seperti begini, tanah yang baik adalah gereja atau pendeta yang berhasil atau memiliki pelayanan yang besar. So the seed is money, Jadi benih itu adalah uang, and the good ground is the pastor with the mega ministry. dan tanah yang baik adalah pendeta yang memiliki pelayanan yang besar. So members in their churches are taught that if they want to also be successful like their pastor and to prosper financially, they need to sow generously into the good ground. Jadi jemaat diajarin jika mereka juga ingin sukses dan makmur secara finansial, mereka perlu menabur dengan murah hati ke tanah yang baik ini. So these members literally are told by their leaders that they must give more money into their church and the successful ministry. Jadi jemaat ini selalu didesak untuk memberi lebih banyak lagi kepada gereja dengan motivasi agar bisa makmur. Week after week, they are taught that
the more you sow, the more you will prosper, and you shall reap abundant wealth, because God Himself will enable them to prosper financially 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Minggu demi minggu mereka diajarin engkau harus nabur gila-gilaan. Sebab sewaktu engkau nabur gila-gilaan, engkau pun akan menuai gila-gilaan. And they are also told that before the congregation can prosper, the man of God, their shepherd, the pastor, must prosper first. Dan mereka juga diajarkan sebelum berkat Tuhan bisa turun kepada jemaat, nah pendetanya ini harus makmur terlebih dahulu, harus kaya terlebih dahulu, barusan kekayaannya bisa mengalir kepada jemaatnya. So the more that they sow into their pastor and the successful mega ministry, they are promised that God will bless them and they shall reap an abundant harvest. Jadi semakin mereka menabur, mereka akan semakin makmur. Itu adalah yang diajarkan kepada mereka. Mereka akan menuai kekayaan yang berkelimpahan. So you see, my friends, how twisted and evil is that. Lihatlah saudara, betapa sesatnya penipuan ini. This is pure deception. Ini adalah benar-benar bengkok dan jahat. But my friends, who do you think is more foolish? The one that is teaching it, or those who choose to believe it? Tetapi coba saudara berpikir sejenak, siapakah yang lebih bodoh, yang mengajarkannya atau yang memilih untuk mempercayai dan mengikutinya? Okay, now let us come to the truth regarding this parable. Ayo sekarang kita belajar kebenarannya ya tentang perumpamaan ini. Jesus begins his teaching with the word listen. So we know it is important. Yesus mulai ayat 1 ini dengan kata-kata, ayo dengarlah. Jadi kita tahu ya, ayat ini adalah ayat yang sangat penting. Kita harus membuka telinga untuk mendengar. But if this is so important, why is it that Jesus is teaching in parables? Ini adalah suatu yang sangat penting dan Yesus pun mengajar dengan perumpamaan. Let us now look at 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 18. This is the reason why he teaches in parables. Inilah kenapa, jawabannya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan secara perumpamaan. Jesus says, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sebab firman tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kuasa Tuhan. So the message that Christ preached and taught, all his precepts and all his laws, is sheer absurdity and folly to those who are perishing and those that are on their way to eternal destruction. Pesan yang Kristus beritakan dan ajarkan, artinya semua ajaran dan hukumnya adalah absurditas dan kebodohan belaka bagi mereka yang akan binasa dan menuju kehancuran kekal. We can see that many who reject his word, they cannot accept his laws and holiness. Mereka tidak pernah mau menerima hukum kekudusannya. They cannot completely surrender to his authority. Mereka juga tidak akan mau menyerah pada otoritasnya. And they do not allow his teaching and his laws to conform them and progressively helping them to renew their minds and also to help them crucify their flesh. Mereka juga tidak membiarkan ajarannya menyesuaikan mereka dan secara progresif memperbaharui pikiran mereka yang akan membantu menyalibkan daging mereka. And even if these Christians, they may experience the love of God briefly, they continue to reject his word. Bahkan secara singkat mereka bisa mengalami kasih Tuhan
tetapi setelah itu mereka masih tetap memungkirinya. And as Jesus has prophesied, eventually many Christians will leave the faith and return to the world like Demas. Dan seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesus, pada akhirnya banyak orang Kristen yang akan meninggalkan iman mereka dan kembali ke dunia sama seperti Demas. But for those Christians who are being saved, those who are committed to reject sin and to pursue biblical holiness, the written word of God is the manifestation of the power of God. Tetapi buat orang-orang Kristen yang diselamatkan di sini adalah yang berkomitmen untuk menolak dosa dan mau hidup di dalam kekudusan sesuai Alkitabiah. Firman Tuhan yang tertulis adalah manifestasi kuasa Tuhan. His written word, His precepts and His laws is the imperishable seed that is implanted in us by the Holy Spirit so that we are enabled to reflect the true character of Christ, the power of His word that is manifested in our renewed and our transformed person. Firman-Nya yang tertulis, ajaran dan hukumnya adalah benih yang tidak dapat binasa, yang sudah ditanamkan di dalam kita oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mencerminkan karakter sejati Kristus. Now as we move on, Mark chapter 4, moving on to verse 9 to verse 12, and he said, "He who has ears to hear, let him hear and heed my words." As soon as he was alone, those who were around him together with the 12 disciples began asking him about the interpretation of the parables. He said to them, "The mystery of the kingdom of God has been given to you who have teachable hearts, but those who are outside, the unbelievers, the spiritually blind, get everything in parables, so that they will continually look but not see, and they will continually hear but not understand. Otherwise, they might turn from their rejection of the truth and be forgiven." Markus pasal 4 ayat 9 sampai 12, dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Tuhan. Tetapi kepada orang-orang luar yang tidak mau percaya dan yang buta rohani, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." So here we see that Jesus declares those who are perishing, especially Christians who do not pursue holiness through the word. Jadi saudara, Yesus berkata di sini, mereka yang binasa. Siapa sih? Orang Kristen yang tidak mengejar hidup kudus, tidak sesuai firman. And these Christians are not allowed to see or comprehend the real meaning of the word because they are destined for eternal torment in the lake of fire. Di sini dikatakan orang-orang seperti ini bahkan tidak akan diperbolehkan untuk melihat atau memahami firman tersebut karena mereka memang sudah ditakdirkan untuk siksaan kekal di lautan api. So if we understand this portion of scripture clearly, we will know that the ability to understand God's precepts is deliberately taken away from them. Jadi kalau kita benar-benar membaca firman ini dengan hati-hati ya, kita akan menangkap yang satu ini yang cukup serius. Bahkan kemampuan untuk memahami ajaran-ajaran Tuhan sengaja diambil dari mereka. It is God Himself that takes away their understanding.
Tuhan sendiri loh yang mengizinkan mereka buta, tidak melihat, tidak paham. Because these are the people who refuse to accept Jesus as their Lord and Savior, and those who are spiritually blind. Sebab orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima kebenaran Yesus sebagai penyelamat mereka. Dan mereka adalah orang yang buta rohani. So yes, we are talking about pre-believers and even those Christians who refuse to obey the word. Saudara-saudari, kita bukan cuma sekedar membahas tentang yang belum Kristen di sini, tetapi termasuk Kristen tetapi KTP, tidak pernah mau taat kepada firman Tuhan. And so, this is what Jesus means when he said, so that though looking, they may not see, and hearing, they may not comprehend. Makanya Yesus berkata di sini, agar bahkan sewaktu mereka melihat, mereka tidak menanggap. Mendengar, tetapi mereka juga tidak mengerti. In John 6:44, Bible says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, giving him the desire to come to me, and I will raise him up from the dead on the last day. Yohanes pasal 6 ayat 44, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik atau diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Throughout the ages, we study and we know and we understand that many Christians don't like to be told what to do. Dari masa ke masa, kita tahu secara pasti ya, banyak orang Kristen tidak suka diberitahu apa yang harus mereka lakukan. Especially Christians today, they will always say, it is my life, I will do whatever I want. Terutama Kristen zaman now, mereka suka berkata, ini kan kehidupanku, ya suka-sukaku lah. They are not convicted to come to Christ because they do not have the Holy Spirit in them. Mereka tidak pernah mau diinsyafkan karena mereka tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Those who cannot accept and receive His laws and precepts do not have the Holy Spirit. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima ajaran Tuhan dan hukum Tuhan. Orang-orang yang tidak ada Roh Kudus di dalam mereka. They may even proclaim to be Spirit-filled. Mereka bisa ngaku saja mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. They may even boast about their abilities to speak in strange and unknown tongues. Mereka bisa bahkan menyombongkan kemampuan mereka karena mereka bisa berbahasa lidah. But even though they may do all these things, there is no evidence of any holiness. Tetapi bahkan mereka bisa melakukan semua yang kelihatan rohani tetapi tanpa bukti pertobatan yang tulus di dalam kehidupan mereka. There is no evidence of any genuine repentance in their life. Tidak ada pertobatan yang murni di dalam kehidupan mereka. They may even believe that they are very matured because they serve in church for many years. Mereka bisa loh percaya bahwa mereka itu sangat dewasa secara rohani karena mereka sudah melayani di gereja selama bertahun-tahun. So even as they may speak in tongues, they may be serving many years, they are still not convicted to repent from their habitual sins. Bahkan mereka bisa berkhotbah, mereka bisa berbahasa lidah, tetapi tidak tobat-tobat dari kebiasaan buruk mereka. They are filled with pride and arrogance and always getting offended. Mereka dipenuhi oleh arogansi dan kesombongan dan selalu tersinggung. Even when they read the word of God, they get offended. Bahkan sewaktu mereka baca firman Tuhan, mereka juga tersinggung. They say it's too harsh. Mereka akan berkata, ini kok keras banget. I cannot accept it. Aku nggak bisa terima yang keras-keras begini. They are even harboring unforgiveness. Bahkan mereka selalu menyimpan kesalahan orang lain, tidak pernah mau mengampunin. They are constantly indulging in all kinds of sexual perversion. Masih terus-menerus terlibat dalam segala jenis penyimpangan seksual. They always have uncontrolled temper and anger towards others. Dan temperamen, emosian terus terhadap orang lain. You can see that they are always quarreling and fighting at home
with their spouse instead of keeping the peace. Engkau bisa melihat orang seperti ini selalu suka berantem di rumah dengan pasangan mereka. Sebaliknya mereka tidak pernah mau menjaga perdamaian. And they continue to reject the word and continue to refuse to pursue biblical holiness or practice self-control because they continue to reject Christ. Mereka terus-menerus menolak untuk hidup kudus. Tidak ada penguasaan diri. Mereka menolak aturan Kristus. So as we begin to understand scriptures clearly, we see that the door is shut on them even before judgment day. Jadi dari ayat ini, perumpamaan tadi, kita bisa membaca dengan jelas bahkan pintu sudah tertutup bagi mereka sebelum hari penghakiman. Jesus specifically said these spiritually blind Christians are not given the understanding of the word because their hearts are allowed to harden. Yesus berkata sedemikian. Orang-orang yang buta rohani ini, Kristen ya, mereka melihat tetapi mereka tidak menanggapi, mendengar tetapi tidak mengerti, karena Tuhan sudah mengizinkan hati mereka menjadi keras. They continue to reject the laws of holiness. Agar mereka terus-menerus akan menolak untuk hidup kudus. In willful unrepentance. Dan mereka akan terus-menerus tidak pernah mau bertobat atas kesalahan mereka. Refusing to turn from their old ways. Mereka juga tidak akan pernah berubah. So when we read Proverbs chapter 9 verse 8, it says, "Do not correct a scoffer who foolishly ridicules and takes no responsibility for his error, or he will hate you. Correct a wise man who learns from his error, and he will love you." So we learn from Jesus never to correct a person that is willfully unrepentant and not humble enough to learn from their error. Amsal pasal 9 ayat 8. Janganlah mengoreksi seorang pencemooh yang selalu menyalahkan orang karena kebodohannya dan yang tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Sebab dia akan membencimu. Koreksi orang bijak, orang yang mau belajar dari kesalahannya, maka engkau akan dikasihinya. Lihat sendiri saudara, bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, orang pencemooh jangan mengoreksi mereka, orang-orang yang tidak pernah mau taat kepada firman Tuhan dan menolak firman Tuhan. So after reading all these different portions of scripture, has anyone ever wondered why so many Christians, they desire the gift of tongues, the gift of healing, and the gift of prophecy, but they refuse to practice holiness? Saudara pernah nggak bertanya kepada dirimu sendiri, kenapa begitu banyak Kristen menginginkan karunia-karunia yang berbagai macam, karunia berbahasa lidah, karunia bisa menyembuhkan orang lain, karunia bisa bernubuat, tetapi mereka tidak pernah menginginkan untuk hidup kudus. They want power to look spiritual. They yearn for the signs and the wonders. Mereka cuman mau dikaruniakan semua yang mukjizat-mukjizat ini supaya mereka kelihatan dewasa secara rohani. They continue to demand for signs and wonders and for miracles, but they never consider why God never convict them to reject sin and to practice biblical holiness. Mereka terus-menerus mau dipenuhi kuasa, mau kelihatan hebat, mau menuntut mukjizat, mau mengejar mukjizat terus. Tetapi apakah mereka pernah bertanya-tanya, kenapa ya kok Tuhan jarang menolong aku, menginsyafkan aku, dan menyadarkan aku? So my friends, we can see here the answer. Lihat saudara, di sini loh jawabannya ada loh kalau saudara menangkap. It is God that allow their hearts to harden. Bahkan Tuhan sendiri membiarkan hati mereka mengeras. Tuhan membiarkan aja. Okay, now let us look at the explanation of the parable reading from Mark chapter 4
verse 13 to 14. Ayo sama-sama kita pelajari ya perumpamaan Markus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Then he said to them, "Do you not understand this parable? How will you understand and grasp the meaning of all the parables? The sower sows the word of God, the good news regarding the way of salvation." Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman, Injil keselamatan. So even when we read in the book of Luke, we learn that the seed is the word of God. Jikalau saudara belajar di buku Lukas, engkau akan melihat dengan jelas benih itu adalah firman Tuhan, bukan duit ya. How is it that they interpret the word, the seed, as money? I don't understand. Kenapa ya jelas-jelas di Lukas tertulis benih adalah firman Tuhan, kok bisa tiba-tiba dirubah menjadi duit? Aku juga nggak ngerti. Both in Mark and in Luke, it tells us very clearly, the seed is the word of God. Sebab di Markus dan di Lukas sudah begitu jelas tercatat benih itu adalah firman Tuhan, gak ada hubungannya dengan duit. And the word of God is the good news regarding the way of salvation. Dan firman Tuhan adalah kabar baik tentang jalan keselamatan. And the way of salvation, according to Jesus, is to force ourselves through the narrow gate. Dan jalan keselamatan menuju kepada Yesus adalah jalan ke pintu yang sempit. Jesus himself revealed to us, many will try to enter, but they will never make it. Yesus sendiri loh secara pribadi mengungkapkan kepada kita banyak yang akan mencoba masuk tetapi tidak akan pernah bisa. When we read the parable of the sower, we realize that the sower sows the seed everywhere. Nah, sewaktu kita baca ya, si penabur ini menaburkan benih, ditaburkan di mana-mana, acak-acakan. It is like the sower sows the seed randomly and recklessly, instead of sowing it into good ground that is meticulously prepared by the farmer. Lihat saudara, di sini jelas-jelas tertulis penabur ini menabur benih secara acak-acakan, artinya tidak teratur di mana saja. Bukan seperti seorang petani yang cermat menaburkan benih cuman di tempat di mana dia anggap baik. So from here we understand that the seed, which is the word and the gospel, is shared and given to everyone. Jadi dari sini kita bisa belajar sangat jelas benih ini memang disengajakan untuk diberikan kepada semua orang. God withholds the truth from no one. Tuhan tidak pernah mau menyimpan-nyimpan untuk seseorang untuk mengetahui ini. God ensures that people from every country, from different races, with very diverse cultures and ethnic backgrounds are all given a chance to receive the truth and to repent. Tuhan mau memastikan benih ini diberikan kepada semua orang untuk memastikan setiap negara, bangsa, suku, budaya, etnis diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran dan bertobat. So we know that the word is for everyone, but during ministry and counseling, this is a word of caution for everybody. Oke, jadi kita tahu ya, benih ini untuk semua orang. Tetapi saya juga mau memberitakan khusus untuk pelayanan ataupun konseling ya, ada keseimbangannya. Remember, we are supposed to share with everyone, but we are not responsible to save everyone. Dengar baik-baik saudara, engkau bisa ya membagikan kepada semua orang. Tetapi bukan bagianmu
untuk menolong sedunia. So from here, I just want to share with everyone that we should not develop a Jesus syndrome. Jangan berpikir Anda adalah Yesus dan punya sindrom Yesus. You will notice when you read scripture, Jesus also never tried to save everybody. Sebab kamu juga akan lihat sewaktu Yesus melakukan pelayanannya juga bukan semua orang loh diselamatkan. So please also do not condemn yourself or blame yourself when others do not accept the truth. Jadi juga jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri ketika orang tidak mau menerima kebenaran. Remember, my friends, we only share. Conviction is from God. Ingat saudara, tugas kita cuman memberitakan. Insyaf atau tidak itu datang dari Tuhan. Because we are not salesperson, okay? We are not selling insurance. Sebab kita bukan penjual Injil atau semacam agen asuransi yang menjual Injil. We are definitely not peddling a product, okay? Or a quick fix that is known as Jesus the miracle worker. Kita itu tidak boleh menjual Injil, keselamatan tanpa syarat. Ibaratnya kita mempajangkan Yesus sebagai produk pekerja mukjizat. So when sharing the gospel, please don't overpromise and say that when you accept Jesus, everything will be well, God will prosper you. Jadi tolong, bahkan sewaktu engkau memberitakan Injil pun, jangan sembarangan menjanjikan yang berkelebih-lebihan yang Tuhan tidak pernah janjikan. So remember, we can only teach the truth according to what is written in His Word. Kita cuman bisa memberitakan sebatas kebenaran firman yang murni. And remember, as we read earlier, only God can enable people to come to Christ. Dan ingat saudara, kita sudah baca firman yang tadi ini, kita bukan Yesus, oke? Cuman Yesus sendiri yang sanggup menginsyafkan orang itu mau atau tidak. So again, we read in John chapter 6 verse 65 for the confirmation. And he was saying, "This is the reason why I have told you that no one can come to me unless it has been granted him, that is, unless he is enabled to or to do so by the Father." Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." So my friends, just present the gospel truth in the proper biblical context. Iya saudara, bagian saudara adalah cukup menyajikan Injil murni dengan konteks yang tepat, akurat, dan tidak tercemar. Just make sure that it is accurate and uncontaminated, and it is specifically sharing to those who are willing to listen and are willing to repent. Terutama kepada mereka yang mau mendengarkan dan yang mau bertobat. No point for us to correct a scoffer, for he will end up hating us. Ingat, jangan engkau mengkoreksi pencemooh. Nanti engkau akan digigit. When we correct the wise, they will repent. Tetapi sewaktu engkau mengkoreksi yang bijaksana, mereka akan sungguh berterima kasih kepadamu. So remember, only God the Father will decide who to convict. That is His responsibility, not ours. Dan Allah Bapa yang akan menginsyafkan. Jadi itu tanggung jawab Tuhan, bukan kita. Jangan berlagak jadi Yesus. If they don't want Jesus, if they reject the word, if they say, "I don't want to be a Christian," it is not your fault. Kalau mereka sendiri berkata, "Aku nggak mau Yesus, aku nggak mau ikutin aturan Yesus," itu bukan kesalahanmu. It is because God did not convict their hearts. Itu karena mereka tidak diinsyafkan. And we already know why, because God allowed their heart to harden. Karena Tuhan sendiri sudah mengizinkan hati mereka mengeras. So please do not feel bad. Please do not take it personally when people reject you
In fact, they are not rejecting you, they are rejecting Christ. And this happens a lot in ministry. Jangan merasa sedih, jangan merasa tersinggung ketika orang menolakmu. Karena mereka bukan sedang menolakmu, mereka sedang menolak Yesus. Dan engkau harus menerima kenyataan ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat biasa di pelayanan. Okay, now let us move on to Mark chapter 4 verse 15. Ayo sama-sama kita lihat Markus pasal 4 ayat 15. These in the first group are the ones along the road where the word is sown, but when they hear, Satan immediately comes and takes away the word which has been sown in them. Kelompok pertama, orang-orang yang di pinggir jalan. Tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. So according to this portion of scripture, it refers to people who after they hear the gospel truth are not convicted to genuinely repent and forsake their sinful lifestyle. Bagian ini adalah orang-orang yang setelah mereka mendengar Injil tidak diinsyafkan untuk sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan gaya hidup mereka yang penuh dosa. These are the people that are not ready to surrender their life to Jesus and acknowledge Him as their God. Kelompok ini adalah mereka yang tidak siap untuk menyerahkan hidup mereka kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan mereka. And Jesus already knows. Dan Yesus pun sudah tahu. Because in John chapter 3 verse 19, this is what Jesus said. Sebab di Yohanes pasal 3 ayat 19 ini yang Tuhan Yesus katakan. This is the judgment, that is the cause for indictment, the test by which people are judged, the basis for the sentence. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, for their deeds were evil. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. So why do people reject the light? Kenapa manusia menolak terang? Because they love the darkness. Karena mereka menyukai yang gelap. Why do people reject holiness? Kenapa manusia menolak untuk hidup kudus? They don't want holiness. Mereka tidak mau hidup kudus Because they love to sin. karena mereka begitu suka terhadap dosa. And why do people love to sin? Kenapa manusia begitu suka kepada dosa? Because they want to. Karena itulah memang kemauan mereka sendiri. Now we look at Mark chapter 4, reading from verse 16 to 17. Ayo sama-sama kita lihat Markus pasal 4 ayat 16 sampai 17. In a similar way, these in the second group are the ones on whom seed was sown on rocky ground, who when they hear the word, immediately receive it with joy, but accept it only superficially, and they have no real root in themselves. So they endure only for a little while. Then, when trouble or persecution comes because of the word, immediately they are offended and displeased at being associated with me, and stumble and fall away. Demikian juga kelompok kedua yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan cuman sebentar doang. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Mereka segera tersinggung dan tidak mau bersekutu lagi denganku. And Jesus is saying because many Christians, they are not rooted in the word. Yesus berkata karena banyak orang Kristen tidak berakar pada firman. Meaning they hear the word but they don't practice it. Artinya mereka cuma mendengar tetapi mereka bukan pelaku. They believe for a while. Mereka percaya untuk sementara waktu doang. But in times of trials and tribulation, Tetapi pada saat pencobaan datang, in times of temptation, pada saat godaan datang, they fall away abandoning Jesus. mereka murtad meninggalkan Yesus. They may continue to say, Jesus, bless me, prosper me. But when that doesn't happen, they turn and withdraw to pagan practices like buying crystals and seeking advice
from fortune teller. Mereka bisa dengan hal yang bersama, mereka minta terus, Tuhan berkatin aku, Tuhan lindungin aku. Tetapi mereka juga beralih ke praktek lain, kayak beli kristal. Bahkan mereka bisa cari peramal. So what happened to these people? Apa yang terjadi kepada orang-orang seperti ini? They willfully choose to betray Jesus. Mereka memilih untuk mengkhianati Yesus. They are not willing to make the necessary sacrifices to become the genuine disciples of Christ. Karena mereka tidak bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk menjadi murid Yesus yang sejati. And people who are focused on the material wealth and success of this world also end up abandoning Jesus, as we read in James chapter 1 verse 11. Dan banyak sekali orang yang fokus terhadap materi, kekayaan, dan kemakmuran yang ada di dunia ini, juga ujung-ujungnya akan memilih untuk meninggalkan Yesus. Ayo sama-sama kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 11. For the sun rises with a scorching wind and withers the grass. Its flower falls off and its beauty fades away. So too will the rich man in the midst of his pursuits fade away. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilangnya semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. So remember, my friends, when you continue to chase after this world, you make yourself to become an enemy of God. Ingat saudara, sesuai dengan firman Tuhan, sewaktu engkau terus kejar kepada hal-hal dunia ini, engkau sudah memilih tegas untuk menjadi musuhnya Tuhan. And when you continue to put your trust in your wealth and your possession, that is idolatry. Dan sewaktu engkau terus-menerus memegang erat, lebih percaya kepada kekayaanmu daripada Tuhan, itulah penyembah berhala. Now we look at Mark chapter 4, reading from verse 18 to verse 19. Ayo sama-sama kita lihat Markus pasal 4 ayat 18 sampai 19. And others are the ones on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word, but the worries and cares of the world, the distractions of this age, with its worldly pleasures, and the deceitfulness, and the false security or glamour of wealth or fame, and the passionate desires for all the other things creep in and choke out the word, and it becomes unfruitful. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. This is very true, my friends. Ini sangat nyata loh saudara. We see that in present times, many Christians always complain, I feel dry, I feel so spiritually dry. Kau bisa melihat Kristen di zaman now selalu berkata, aku ini loh kok kering ya, aku ini ya kok kayak tidak semangat sama Tuhan ya. We see many Christians are suffocated with the anxieties and the cares and the riches and pleasures of life. Banyak sekali Kristen tercekik oleh kecemasan dan kekhawatiran dunia ini, dan kekayaan dan kesenangan hidup yang mereka terutamakan. So for many of them, their fruit does not ripen. Orang-orang seperti ini, buah mereka tidak matang. That means their spiritual fruit does not come to maturity and perfection. Artinya apa sih? Buah roh mereka tidak matang, tidak dewasa. So my friends, we need to really learn how to trust God and how to rely on Him. Jadi saudara, kita benar-benar perlu sesungguhnya percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia. We must be able to accept the fact that God is sovereign and God is in control. Kita harus tahu Dia berdaulat dan Dia memegang kendali. We must know without a doubt that if He is for us, nothing can be against us. Kita sungguh-sungguh harus tahu Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang akan menjadi lawan kita?
Let us look at Matthew 6:25-26. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai 20. Therefore, I tell you, stop being worried or anxious, perpetually uneasy, distracted about your life as to what you will eat or what you will drink, nor about your body as to what you will wear. Is life not more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow seed nor reap the harvest, nor gather the crops into the barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth more than they? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, jangan salah fokus akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? So rest assured, my friends, God is assuring all of us that He will provide. Iya, saudara, Tuhan sedang menguatkan setiap umatnya. Dia akan selalu menyediakan. So let us stop worrying, let us all stop being anxious, and let us all recognize that God is sovereign. Berhentilah khawatir, berhentilah gelisah. Ingat, Tuhanmu berdaulat dan Dia akan menyediakan. And this is what God is saying to us in 1 Peter 5:6-7. Dan ini yang Tuhan katakan kepada setiap kita, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, set aside self-righteous pride, so that He may exalt you to a place of honor in His service at the appropriate time, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on Him. For He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Singkirkan kesombonganmu dan pembenaran diri, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Udah cukup, sekaligus semua diserahkan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dia sungguh-sungguh amat memperdulikanmu. Ini terjemahannya sedikit berbeda dengan yang baca Alkitab. Tolong di-capture. Ini sangat-sangat menguatkan saudara. So my friends, if we learn to trust God, if we learn to rely on His provision, Jadi saudara, jikalau engkau percaya kepada Tuhanmu, jikalau engkau memilih untuk bersandar kepada Dia, we never have to worry. engkau tidak akan pernah khawatir dan tidak perlu khawatir. You never have to be concerned or anxious. Engkau bahkan tidak perlu gelisah. All we need to know is we cannot afford to be suffocated and choked to death because of our fears and our worries. Yang terpenting sebetulnya jangan pernah izinkan kamu tercekik dari ketakutanmu sendiri. So now let us look at Mark chapter 4, reading from verse 20. Ayo sama-sama kita lihat Markus pasal 4 ayat 20. And those in the last group are the ones on whom seed was sown on the good soil, and they hear the word of God, the good news regarding the way of salvation, and accept it and bear fruit, 30, 60, and 100 times as much as was sown. Ini kelompok terakhir adalah yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang-orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. So many of these people are Christians that hear the word and hold fast to it. Inilah Kristen, umat Tuhan yang sewaktu mereka mendengar firman, mereka
pegang erat-erat apa yang mereka dengar dan That means- melakukannya. That means they don't doubt God, they do not waver, they do not worry or become anxious. Artinya setelah mereka mendengar, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak goyah, dan mereka langsung menyambutnya dengan gembira dan melakukannya. They have a noble, virtuous, and worthy heart. Mereka adalah orang-orang yang hatinya adil, mulia, dan bajik. And what do? They bring forth the fruit to spiritual maturity. Apa sih yang terjadi di kehidupan mereka? Mereka menghasilkan buah. They bear fruit because they are willing to trust God and because they are willing to be patient. Mereka menghasilkan buah, yaitu dewasa secara rohani. Buahnya matang karena mereka bersedia untuk terus-menerus di dalam kesabaran menghasilkan buah mereka. And so we read in John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So my friends, we already know without the word we can do nothing. Lihat saudara, sangat jelas tanpa firman-Nya kita tidak bisa berbuat apa-apa. If you only hear the word but do not practice the word, you can do nothing. Jikalau engkau cuma mendengar, tetapi engkau tidak menjadi pelaku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. The only way to bear fruit is to abide, to adhere, and to practice the written word of God. Satu-satunya cara untuk berbuah adalah melekat, taat, dan menjadi pelaku firman Tuhan. If you do not allow the word of God to manifest in your life, Jikalau engkau tidak mengizinkan firman Tuhan dimanifestasikan dari kehidupanmu, you will never amount to anything. engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. So if you delight in His precepts and His laws, you will bear abundant fruit. Tetapi jikalau engkau berkenan kepada hukum dan aturannya, di sini dikatakan engkau akan berbuah banyak. We learn that many seeds will be sown in many places. Kita sudah belajar, benih itu akan ditabur di mana-mana. But the seed that will be fruitful is the Christian that is humble enough to receive it. Tetapi di mana benih itu akan bertumbuh cuman di dalam hati seorang pengikut Kristus yang mau merendahkan diri mereka untuk menerimanya. Then after they are humble enough to receive it, they also have to go through the process of germinating, meaning to say they have to die to their flesh. Setelah mereka dengan rendah hati mau menerima semua ajaran dan hukumnya itu, mereka juga akan melalui suatu proses perkecambahan. Benih itu harus mati terlebih dahulu. We all know that the seeds need to die first. If not, they will not grow into a plant. Benih itu harus mati terlebih dahulu, kalau tidak bisa menghasilkan pohon atau tumbuhan. And after we have survived the process of spiritual crucifixion, meaning dying to our flesh, we will start to grow 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Ada suatu proses penyaliban rohani, proses mematikan daging kita. Setelah itu maka benih itu akan mulai tumbuh 3 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. So my friends, I just want to encourage you with this verse in John chapter 15 verse 16. Saudara-saudara, saya cuma mau menguatkan saudara dengan satu ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 16. This is what Jesus is saying to all of us. Ini yang Yesus katakan kepada setiap kita. You have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you. I have planted you that you might go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, that it may remain and abide, so that whatever you ask, the
the Father in my name as presenting all that I am, He may give it to you. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap ada dan melekat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. So we have learned from all these verses, God is saying to us, for those who continue to say, your word is too harsh, it only means that God did not convict them. Kita sudah belajar banyak. Dan jikalau ada orang-orang yang masih berkata seperti ini, wah keras, firman Tuhan, keras. Apa sih maksudnya? Coba introspeksi. Apakah karena Tuhan tidak menginsyafkanmu karena engkau tidak mau diinsyafkan? My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang kekasih, I sincerely believe that all of us here at RGM is chosen by God. aku sungguh-sungguh percaya setiap yang ada di sini engkau dipilih Tuhan. God is saying to us, I have chosen you, I've appointed you, and I have planted you. Tuhan berkata kepadamu, akulah yang memilihmu, akulah yang menetapkanmu. That is the reason why we are able to delight in His laws. Makanya kita sanggup, sangat berkenan, sangat gembira terhadap aturan dan hukumnya. That is the reason why we are convicted to abide and to adhere to His precepts and commands. Oleh karena itu, kita mau melekat, kita mau taat kepada aturannya. That is the reason why we desire to pursue holiness and continue to reject sin. Oleh karena itu, kita sangat berjuang, mau sungguh-sungguh mau untuk hidup kudus dan hidup benar, menolak semua yang tidak benar. So yes, my friends, God is Iya. saying to you today, Iya, saudara-saudariku, Tuhan berkata kepadamu malam hari ini, you are chosen. Dia sudah memilihmu. No one can come to me unless the Father convicts him. Sebab Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku kecuali diinsyafkan oleh Bapakku. No one can come to me unless God the Father enables them to do so. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali diizinkan oleh Bapakku. So the fact that you continue to pursue holiness week after week at RGM, you know you are chosen. Engkau terus-menerus berjuang minggu demi minggu diasah oleh firman-firman yang mengajarkan hidup kudus, menolak dosa. Iya, engkau bertahan, engkau mau. Oleh karena itu engkau tahu engkaulah pilihan Tuhan. So today, my friends, if you continue to ask God to help you to be fruitful, to bear abundant fruit, I'm sure He will give it to you. Jadi malam hari ini saudara, engkau mau berbuah lebih lagi secara rohani, mintalah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan kepadamu. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for this amazing teaching. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa. We thank you, Father, that we are able to understand your teaching in the parable of the sower. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat kami dapat mengerti perumpamaan yang Engkau ajarkan. We are grateful, Lord, that you reveal to us your truth. Kami terima kasih dan bersyukur Tuhan, kami mendapat pewahyuan atas firman-Mu. And we are so comforted and assured to know that we are chosen by you. Dan kami sangat tentram dan damai sebab kami tahu iya Engkau sudah memilih kami. We thank you, Father, that you do not allow us to be contaminated with the lies and deception. Iya Tuhan, terima kasih Engkau tetap jaga kami agar kami tidak terkontaminasi. Thank you, Father, as you continue to fill us with the power of your Holy Spirit.
Allow us to prosper spiritually. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan bertumbuh lebih lagi dewasa, makmur secara rohani. Empower us to bear abundant fruit and empower us to glorify your name. Mampukan kami ya Tuhan, biar kami berbuah yang banyak dan apapun yang kami lakukan memuliakan-Mu. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di Amen. dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amin. Amen.